টাকার জলার এক এমএলএ মহোদয়ের স্ত্রী গ্রামীণ ব্যাংকে ৭০ লক্ষ টাকা জমা দিতে গেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার প্রশ্ন করছে, আচ্ছা স্যার, কয়েকদিন আগে যে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে আর নিউজের মধ্যে ভাইরাল হয়ে আছে যে একজন এক্স এমএলএ প্রভাত চৌধুরী নামে, যে উনি একটা এলিগেশন করেছেন যে আপনার ব্যাংকে নাকি এখানে টাকার ডলার এমএলএর স্ত্রী নাকি আপনার এনে ৭০ লাখ টাকা জমা দিতে এসেছেন এবং তা আপনিও রাখার একটা অস্বীকার করেছেন। এসব কথাও কাটাকাটি হচ্ছে, ওই ব্যাপারটা আপনি কিভাবে দেখছেন? অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট অফ অল আমি মানে এরকম ইনফরমেশন নেই। আর আমাদের এমএলএ ম্যাডাম মানে ওয়াইফ উনি তো কখনোই আপনাদের ব্যাংকে আমি আশা করে দেখি নাই, আসে নাই। খুব রেয়ার কেসে যদি কখনো আসে নাই, আমাদের তো যতটুকু নলেজ আছে আসে নাই। আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা লাইভ ওটা আসে নাই। আর প্লাস একটা জিনিস হচ্ছে আপনার ৭০ লাখ টাকা হচ্ছে হাই ডিপোজিট। আমাদের এখানে হাই ডিপোজিটে আসলে আমরা ওয়েলকাম করি, ওটা একটু প্রশ্নই হতে পারে। আচ্ছা স্যার, তাহলে এই আজকালের মধ্যে যে কয়েকদিনের মধ্যে এরকম কোনো ঘটনা আসেনি যে এমএলএর স্ত্রীর বাদেও আর কেন ট্রানজ্যাকশন করতে এসেছেন কি? না 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 এত বড় অ্যামাউন্ট কেউ করছে না? না 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 আমাদের এখানে তো আপনার যেহেতু এটা ব্যাংক অনেক ছোটো, এখানে আমাদের ক্যাশ ট্রানজ্যাকশন যে লিমিট থাকে, লিমিটই অনেক ছোটো। তো লিমিট ছোটো হওয়াতে আমাদের এখানে অনেক সময় অনেকে এসে ধরেন ৩ লাখ টাকা, ৪ লাখ টাকা, ৫ লাখ টাকা চাইলে পরে আমরা অনেক সময় দিতে পারি না, ক্যাশ কম থাকে। তো এরকম হাই ক্যাশ যদি কোথাও থেকে মানে মিডল পথে জমা করে তাহলে আমাদের মানুষের জন্য অনেকটা সুবিধা হবে। আচ্ছা স্যার, তাহলে ওই যে এক্স এমএলএ যে প্রভাত চৌধুরী যে কথাগুলি বলেছেন, উনি যে জনসভাতে যে বলেছেন, ওটা কি তার মন গড়ার কথা? আপনি কি মনে করেন? এটা তো ঠিক আমার আইডিয়া নেই, মানে এই ব্যাপারে আমি মন্তব্য করতে পারি না। কিন্তু আমাদের এখানে এরকম কোনো ইনসিডেন্ট নেই, বা আমাদের লোকালিটি বা এরিয়াতে এটা সবারই মানে অবগত থাকার কথা, বা আপনি এরিয়া থেকে জিজ্ঞেস করলে ওইটাও জানতে পারেন। আচ্ছা, আপনার পরিচিতিটা স্যার? আমার পরিচিতি, আমার নাম হচ্ছে অতনু ভৌমিক, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, জম্পি জেলা ব্রাঞ্চ, গ্রামীণ ব্যাংক, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক। থ্যাংক ইউ স্যার। ব্যাংক ম্যানেজার বাই কক ব্যাংক ম্যানেজার না না কসিলিয়া ব্যাংক ম্যানেজার অনেক কিছু কক লেখা যে রাং তুই হাইকা রাং নারে গিয়া ম্যানেজার কক সালাই রহ কক ম্যানেজার মন সাকা লাস্ট आं नुखा ससियेल मिडिया बिसिंगते जेटा जों निनि इनकाम सोर्स मा फुनुकनाय जों हमके रां नारगुमाया गावलखाय কক काटा काटी इंगै मैनेजर नाकि साका जे अलरेडी निनि बसायनि थानि 2 कोटी रां दङ जों तेवा रां नारगुमालियानि रहरकानि एक्चुअली माननीय एक्स एमएलए प्रभात चौधरी आं सानामु 70 लक्ष टाका रां ग्रामीण बैंक बा जेकुनु बैंक रांनो थांखे रां तो बेग बासि मातलांनो हिमाखै माउसु रां 70 लक्ष किन्तु औ कानि गायथां पेसिया किन्तु स्वाभाविक जदि आंनि तंखाय तो पाब्लिक नुखामु किन्तु जों आम हायकेनो तिनि चिन जम्पजला ग्रामीण बैंक आं अ ससियेल मिडिया न्यूज नंमोन यागोलो आंनि बोरैनो मासंखा मकि गबैदा नाकि नोंगामखे तो थां निसंखा 70 लक्ष रां बरमा खाबाय मासंखा बो नुगु गाना जाखाटा अमतो सम्पूर्ण अबास्तव आनि जे एकाउंट जे जम्पजला एकाउंट काहे दं ग्रामीण बैंक अ ग्रामीण बैंक 2016 ओपन खायमानि कोनो ट्रांजेक्शन करे ताई ताबसा जरा अ ग्रामीण बैंक एक बार जे थांगो आबो अनेक सका प्राय दिनि से 4-5 बोसोर सकानि क आउन परे अ बैंक एकाउंट थांजे गेबो अ बैंक तो थांजे ग्रामीण बैंक हिसो गाउन बयनो आंगु तिनि बुसाते गबोय चां राहनिनो ग्रामीण बैंक फाइ सों पाखे मैनेजर क मालाखा मासार लेखा ताम सासा गे बो सावबनो अम हाइ घटना चिनारो अ जम्पजला ग्रामीण बैंक ताबसा जरा करे कारण कोन 70 लक्ष आमसे बड़ एमाउन्ट कोन सिनो ट्रांजेक्शन करे আর ওরকম হয় ইনসিডেন্ট বহিয়া নেই বসনো সাকা এবং সিসিটিভি সানগাবনো বসাও তো जोंनि आमते इंगे जों तो नायमन को आपत्ति करे इंगे अकाउंट बो जों चेक खायलेका बिनि अकाउंट बोसो दं ने 3000 समथिंग दङ अ जागो अ ग्रामीण बैंक तो कायसे बरकनि कायसे अकाउंट नंगो অটো 4-5 अकाउंट प्रश्न करे सारा त्रिपुरा একজন আডার লিংক খাইমন ইন্ডিয়াও সে অ গ্রামীণ ব্যাংক
যেটা একটা আটার দङ আটার লিঙ্ক যত কিছু একটা অ্যাকাউন্ট একজনের অ্যাকাউন্ট একটান খাইমান যত ব্যালেন্স তো নুকুই মানো তিনি নরক নুখনা যেটা ব্যালেন্স বসু দं গম হাই এলিগেশন नि মানে সম্পূর্ণ মিথ্যা जों অর ফাইমান যাগল एक्चुअली শুধু মিথ্যা সিমিনিয়া आं বনো सोंनामो सोंगोसै ब आंनि एकाउन्ट बर 2 कोटी दं आं निजे साइमिया ब जे 2 कोटी दं सामानि कारण ब एकाउन्ट दं आबो त आं जे सिया ब साइमानो गत ब आंनि एकाउन्ट हानसेबो बते बिसिखौ हायसे ओंखाय एक्चुअली साना थांगा ओंखाय ताबुक जे प्रभात चौधरी संहाय बरक सिपिएम खायने दं जों साइमन बक सिपिएमनि सम्पूर्ण चक्रान्त जे ताकार जलावो अर तिप्रामो थामा अ तिप्रामो थानि इमेज न डाउन खायने बगै एमएलए नि जे ओम हाय जे एकटा एलिगेशन तुबुय पाब्लिक न हयरानि खायने बर कासे चक्रान्त चलि अ चक्रान्त अब सिपिएम अ जंपुजन दङ जों साइमन अ आमसिनि दङ हायसे बरनि इच्छाखै अ हमनो चक्रान्त बरक তিনি दै बरक क बरनो क माने ताहने बनो प्रचार खायदों आं साना मुसुंगो साबधान खाय दं दिम हाय जेता गुजब सारनाय र हमर किन्तु बेजाव दं नर नुखना जे सयक तला पात्र जे बरक निजेनो साकसन मेडिया हनै जे जातै कक साका बरनो मिथ्या जेबाबे एलिगेशन तुबुखा आमन यागलो तामखा चिन बुबागन उल्टा पोटा साका चिन तिपासनो चिंकी विंकी चाइना साबाख्या তিনি ববর জেল হাবসা ন নুকনা ছয়ক তলা পাতনিক যে কন্ডিশন তাবো শুধু ওয়াফিসা হাই সেঙ্গারি বাই মাটারি বাই একদম পুরো ডাউন তাই বেল করে কিন্তু অমহায় যদি নাম মুসুংখে প্রভাত যদি আं সানা মুসুंग हुसके दं थिया आं बनो सावो आउन बगिनो जे बिनि टाइम दंखौ बखमा सानि मानो हायबनो आं कायसा तिनि बिसिङनो जे बनो लिगेल नोटिस जों रहका नगनाय माननाय जे अब ब बाहायके मांखा उइदिन 1 वीक नि बिसिङो बमनो रिप्लाय मारिनाय जे लिगेल नोटिस अम ब जागो निउज मानै बा बबर खनाका एवं बसाति सत्ति साइमिया उइ ब जे क कारिमनि अबनि किन्तु माजाबो मारिनाय वानसगो याखै डिफर्मेशन केस नै ब डिफर्मेशन केस क जों डिफर्मेशन केस खैने कम्पनसेसन मारिफाम मानोब सारा थांके एक्चुअली अ जे सिपिएम नेता रक्ताबु कुनु मासालियाब्ला ग बर ता हाहाकार दं हासिर सुइखौ आं बै उल्टा पुल्टा माने बखरक ठीक करिखा जों साइमनु अप्रभात चौधरी संनि जे आगे एमएलए दं फुरबर जे अ यांति मुसुलाइमान जत साब्रुम दिखां अ साब्रुमनि मुसुनि कमिसन जानाय साबो इबेन एलिगेशन दङ बिनि जे पुखरी खुना थांतना बिनि 1,30,000 जे पुखरी खुना थांतना 32,000 ता कमिसन 9 पेजे पेके तब बसाने मुंगी पेट्रोल पंप खोलका हाँ তিনি ক কত কত সাই দङ तिप्रामो थरनो एलिगेशन तुबि करापसन साइ दङ सिपिएम आमलफोर लामा ओंयावैनो लामा ओंखानि गोबां करापसन दं जे आप्रो त ससियेल मिडिया क्रै अ सिपिएम नि जे अ दालालि अ जे लिडार रक ताबुक ताइ तिप्रामो थानो कारै तिप्रासर हामजगे ब्रक साइमानो आमनि बगैनो ताबो तिप्रामो थान लिडारनो একটা एलिगेशन तुबुय बनो हयरानि खायनि चेष्टा खाइ दङ अब सम्पूर्ण मिथ्या एवं अ जे एलिगेशन तु माने अब खुद्दा सेंसेंरा अच्छा नरम साइते हिं सामानिका अच्छा सर 70 লক্ষ টাকা রাং তুই ফেনে কে ব্যাগ বাই কি মা ফেন অঙ্কি সম্ভব আর কোন বড় কি 70 লক্ষ টাকা ব্যাংকে রাং জমা না হেজা